Enseignement ile inapasha kukusaidia mubukristu bwako mumarshi leo kunatembea, puisque unajua ya kusema que lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez nécessairement subir une transformation dans votre vie. Na Mungu anapasha kukubariki. Kama Mungu ashikubariki, vraiment un jour utachana naye paka. Hata kama sasa ke utezi unaforce bien, mais un jour utasema ke non, mimi nachoka. Alors c'est pourquoi nous disons le succès de Dieu dans son savoir-faire, c'est-à-dire namuna ile Mungu ariumba. Lorsque vous lisez bien la Bible, même notre papa toujours dit, il ne faut pas lire la Bible comme un journal. C'est pour notre instruction qu'on a écrit ces écrits ici. Alléluia. Muangalie vile Mungu ariumba. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça, comme la loi de l'évolution, le principe de l'évolution, ça peut prendre tout le temps. Non, non. Ici, il y avait quelqu'un qui fabriquait les choses. Na mukufanya bintu, nous voyons que muile kufanya amukuwa tellement puissance, mulikuwa na mo akiri ya kusema ke Mungu anatoka mwi etape anaingia mu etape ingine. Alléluia. Maisha ya kuanzaka toujours à zéro. Mimi nakwambia ya kusema ke ile maisha, retenez ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi hier je vous ai dit que kama wingariki kiana, tu n'as pas à donner. Même dans ta vieillesse, tu n'auras pas à donner. Mais kama sese make ni mubuyana bwako, wakati loko natumika, tu prends les choses au sérieux. Uyo ya kusema que tu auras à donner aux autres, même dans ta vieillesse, utakuwa paka wamana. C'est amen. Est-ce que tu n'as pas tana? Nani tursoma Genèse chapitre 1er, jo texte yetu de base. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dit jusqu'à 5 que nous avons dit que Dieu a commencé avec la lumière. Pour voir, onona muntu ule kona fanya bintu correctement et kona pendendele. Mwangaza inapasha kwa kintu kia kwanza kile kinapasha kwa ndani maisha yake. Muntu wote ule kona tembea mugiza ashendele yake. Même la première des choses, uyo ya kusema ke manyota majua bitakufuata après, mais kintu kia kwanza kile Mungu alifanya ke d'abord aone clair mubile konafanya dans ta vie. Hata kama sasa make mu ma relation, même dans les mariages, kama aone clair utatoka njo ile unashikaka terme beko nasema le divorce, ni muntu ashone clair mu ile mariage. Alléluia. Même dans les ministères, kukuba le beko naacha ya mubiabe bya zamani, ni njio ni nabakone clair. Même dans les business, kuku business ingine muntu mwingine ateza anafanya bintu bya binene, mais bengine beko natoka mu. Pourquoi? Parce que bon est clair. Giza. Alléluia. Mais lorsque tu vois clair dans ce que tu es en train de faire, mina kwambia ya kusema ke tu feras des choses avec précision na usashindwaka maisha yako. Na maisha yako itakuwa sa escalier, unatoka mu escalier ya kwanza unaingia na vile utafika yulu. Tina vile utafika mu niveau ya kujireposer, au sateswaka tena maisha yako. C'est amen. Alors, on va nous lire le verset 6 jusqu'à 13. Genèse 1er. Chapitre 1. Le verset 6 et le suivant, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre le zoo et qu'elle sépare le zoo d'avec le zoo. Et l'étendue, et il sépara le zoo qui sont au-dessous de l'étendue d'avec le zoo qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi.
Dieu appela le sec terre, et il appela la masse de eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et c'est la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Amen. Amen. Hapa tunabeba 2 jours. Siku ya kwanza, Mungu d'abord mwangaza ikuyeko qu'il puisse voir. 2e jour, Bible inasema ke anaseparé mai, donc akukukwe maisha, akukukwe namna wewe kurespire. Alléluia. Anakata mai, kuku mai ya yulu, les cieux, donc selon nani mu hébreu, main, paka hivi tunaitaka Mswahili mai, hata mu hébreu njo paka vile banaitaka. Alléluia. Ya yulu na mai ya chini. Wakati la nebisepare, c'est-à-dire que kuna kwa maisha inakuya, muntu ateza anashimama, puisque unayo ya kusema ke hatuna paka na hii planete Terre, kuku ma planete ingine. Kubale barifunda masomo banayo ya kusema ke tuku na ma planete ingine. Memu ile ma planete ingine, muntu ashene kuikala amu, puisque wene kurespire. Amen, amen. Alors wakati ile Mungu anasepare mbingu hapa chini ya dunia, pala anaisha kubisepare, kisha tena anasepare na mai ya hapa chini ya dunia, anasema ke inapasha hii mai yende mpembeni na bulongo le sec puisse apparaître. Alléluia. Na wakati la anafanya vile, analeta pouvoir, anepatia kubulongo na kumai, mai iproduire banyama bamumai, na bulongo bu produire d'abord ile verdure ke ni mayani, ile banyama batezi banakuria. Kisha tena anasema ke na malegime, puisque ile sema nani bya mayani bina biku na semence, par exemple sa lenga. Amen, amen. Shiku na semence yayo, kama inaota inakomea, iku na semence ile utezi unabeba tena na mwanga. Donc bujima Mungu anaweka mbujima mukila kintu kyote. Après ile kisha Mungu anasema ke michi portant du fruit izarikwe, inatoka tena mubulongo. Ile muntu bien aimé, kama unaangalia ile metape yote, utaona ya kusema que ce n'est pas le feu du hasard. Non, il y a quelqu'un qui fabrique. Il y a quelqu'un qui était derrière Bilebiote. C'est pourquoi hier je vous ai dit que mettre en doute sa vile ba philosophe bengine beko nasema non, wakati ile Mungu anaanza kumba ile mashiku le premier jour, le deuxième jour inachana na hii mashiku tuku nayo leo. Oui, mais uyo ya kusema ke si on mettait aussi tukibebe toujours mwile sansa kusema ke tumupatie Mungu tamwa ya mulefu sana. Non, adene kwa ya vile, même dans la vie vile okupale, aipashe kila kintu kyote kikuwe toujours naturel, austa reconnaître bukubwa wa Mungu. Sema amen. Utezi unapata mfranga muile kazi ukunafanya, utezi unaenda utafuta, meshiku ingine inapasha Mungu akusiriprendre. Sema amen ya nguvu. Mimi nasema shiku ingine inapasha Mungu afanye nini? Akusiriprendre. Aipashe njuu ya wewe kupata mfranga, il faut paka yashe ulobanishe maungu yote mujima njoo upate mfranga. Non, utezi unalobanisha, mais un jour Mungu ateza na leje ko. Pale utayo ya kusema ke ici c'est Dieu qui m'a secouru. Alléluia. Puisque onona Mungu muile niveau eko, kule eko, nature yake, environnement yake. Oui, bien sûr, il est puissant, il est, mais uyo ya kusema ke puissance yake
tuku ne imezire, tuku ne ijua ni par rapport ya hii nature yetu tuku nayo hapa. Ata hapa chini ya dunia, aussi longtemps que tu es en train de respirer, tu es en vie, acha Mungu atende bintu bya binene ndana maisha yako. Puisque kama unakufa leo, unaenda kule, bukubwa bwa Mungu atuste butayaka mu maisha yako. Si nous sommes en train de prêcher le Dieu d'Abraham, ni ile laps de temps qu'il a eu ici sur la terre avec Dieu. Depuis arendaka kule, eko pembeni ya Mungu, atuya shikiaka bila shofanyaka pamoja na Mungu. Ni hapa chini ya dunia. Ambio leo pembeni akasema hata journal leo kama Mungu anakupatia hayo, haina njia ya wewe kucheza nayo, ni njia ya kufanya bintu vya binene. Sema amen ya nguvu. Ne faut pas ou perdre journée à ou réfléchir à on est kufanya. Non, tu dois toujours faire quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Wakati ile Mungu anaumba biote bile, Dieu a donné kukila kintu kyote capacité ya kureproduire. Na Mungu alimpatia capacité ya kureproduire, on va arriver au 6e jour. Amen, amen. Wakati ile, je vous donne par exemple, entre aigle na nani na kalulu, wawapi eko mbio? Hein? Unasema par rapport à quoi? Hein? Ok. Pabulongo na kalulu, tuseme 1, 2, 3 mwanze mbio. Nani ule atapita mwenzake? Sasa njoni unataka kalulu. C'est pour te dire que hakuna ule anapita mwenzake mbio. Kila mtu eko na mbio yake, muile fashile Mungu alimupacha. Kila mtu wote Mungu alimupacha kapasite ya yeye kujidefendre, ya yeye kuendelea. Kama aigle eko mbio, ni mumpepo. Kama unatafuta na wewe ukwe sa aigle, au moment wewe kukalulu, njoo pale unashindwaka, huku unapenda kuvivre maisha ya mtu mwingine. Vivre maisha yako. Ambio loko pemena kwa sa vivre maisha yako, utaweza hapa chini ya dunia. Sema paka vile unasemaka. Tembea paka vile unatembeaka. Refleshi paka vile unarefleshiraka. Uyo ya kusema ke utaona bukubwa bwa Mungu. Sema amen. Wakati ile Mungu eko naumba, il est en train de placer les choses. Même dans ta vie, il faut savoir séparer les choses. Mungu aliyo ya kusema ke hapa il faut ni séparer. Mbingu ya yulu, mai ya yulu ipande, ya chini ibakie, bulongo bubakie. Ile akiri, Mungu aliweka ndani ya maisha yako. Alléluia. Tu n'as pas besoin de corpulence, ça ya ntembo nchubantu bakongope. Ambilo pemena kusema, tu n'as pas besoin. Ukwe na bunene sabo ntembo nchubantu bakongope, hapana. Mungu alipatia mtu paka kale ka servo kakaloko kale. Njo kale. Wakati ile Mungu anasema ke michi yote, mule mumuchi, biote bile Mungu alifanya pale, c'est fini. Mungu ashikufanyake meza, Mungu ashikufanyake kichi. Aliwaka ya kusema meza itatoka muile muchi, mais avant itoke muile muchi, mina beba akiri, mina yeka mu cerveau ya muntu. Wakati ile muntu atutilize cerveau, atendelea na ya atendelea na kuproduire bintu. Même si tu es en train de prier, prie avec l'intelligence. Après avoir prié Dieu, uyo ya kusema ke, ce n'est pas Dieu qui peut te donner. Entre Mungu na weye, ule kona chunga mwenzake amupatie, ni Mungu njo kona kuchunga weye umupatie. Ana tena Mungu akupatie, ana nakaye kukupatia. Amen ya nguvu. Mimi nasema Mungu ana tena nakaye kukupatia. Mungu eko na chunga wewe ufanye nini? Umupe. Amen yako kwa ya chini sana. Mimi nasema Mungu eko na chunga wewe ufanye nini? Umupatie. Mungu alifabrikaka dolari. Nani alifabrike dolari? Ha? Sasa wewe unatafuta Mungu akupatie dolari ya kutoka wapi? Ulize ule upemena kwa kumbingu kuku dolari.
kama iko wako iko Mungu atechika kule kumbingu kule dolari kwe na nsula kapa ni ya Franklin. Alléluia. Mungu ako napenda ni wewe umupatie dolari. C'est-à-dire que ule kona kia kumupa Mungu ni wewe. Je parlais avec un jeune homme que j'encadre. Mina sema ke unajua mu maisha, je parlais avec un homme. Que Dieu, Mungu alimbariki tout ça hivi na hivi. Anasema, il me disait quoi? Anasema hii téléphone, j'ai laissé tous mes téléphones. Anasema ke wakati ile nilikuya niku natumika, je ne pouvais pas me séparer de mon téléphone. Suivez-moi bien. Je ne pouvais pas me séparer de quoi? De mon téléphone. Pourquoi? Les appels à tout moment. Il est ma famille. Il m'appelle Yabantu Bamukaji puisque j'étais chef. Il m'appelle Yabantu Bakuba Saïdia. Je ne pouvais pas me séparer de mon téléphone. Mais depuis que Kazisha Kunisha, minanza na kusabu téléphone yangu. Juu ya nini? Puisque il m'appelle aina kotenu. Dit à cet homme-là, mina sema, onona mu maisha bantu ba mingi bena perdre temps ya bobule. Bantu bote bale beko autour yako. Abana autour yako njuu ya nsula yako buzuri. Huku unasema ke bantu banenyacha. Mina kwambia ya kusema ke unapitisha wakati bule. Kama bantu beko autour yako, sepiske beko na kintu kile beko na tafuta ndani yako. Me kama kile kintu kinaisha, auso na mtu hata huyu moya. Hapana kujokipe na bintu bya inje. Ujokipe na kile Mungu areka ndani yako. Njo kile kiku na kupacha success. Kama unejokipe na kile kiku ndani yako, tina kubuze bwako, utarisha bakurisha. Tina kubuze bwako, utapacha bantu mfranga. Tina kubuze bwako, utakuwa toujours important. Di amen ya nguvu ni encourage. Di amen ya nguvu ni active baraka ndani yako. Jo pale mina semaka, mina ombaka Mungu, mina sema Mungu ndani yangu mukuye toujours bya kabaila bya kupacha bantu bengine. Shipende kwa inutile un jour. Sema amen. Combattant wote wa kilti matinal, mina sema ke austa kuaka inutile ni katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo kama sema ulikuwa na langajo biba nenyacha bien acha bakwache. Me kama Mungu anaweka baraka ndani yako, bantu abasta kuacha. Fais en sorte que franga ishikakwishake. Fais en sorte que ushikachombake. Fais en sorte que kama Mungu yako na akuitilize tina kubuze. Sema que c'est possible que Mungu ainitilize tina kubuze. Mina kuambia ya kusema ke kile Mungu areka ndani yako tina mukaburi kitezi kinafufula bantu. Kama sema tusha kuikala hivi tuku naomba Mungu, ce n'est pas par son essence, non. Ce n'est pas par son être que nous nous réunissons, non. C'est par rapport à ce qu'il a fait. Sema amen. Kama tuku na muomba Mungu, Mungu hivi na hivi, ni par rapport à bila alifanya nini? Sema na nguvu yote. Sema na nguvu yote. Ni par rapport à bila alifanyaka nini? Alifanya na iko naendelea na kufanya. Jo pale ana kreye bibiote ni njoo tuanze kumuimba. Kama shikubifanye kama tumuimbe. Na weye weza mu maisha yako. C'est ça le paradigme, un vrai modèle. Na we weza mu maisha yako. Na we njina yako banze kuitaya tina kubuze bwako. Mimi nasema pokea ile onction, ile puissance, ile capacité ya kuweza. Unayua kama sema un jour usha kuikale hivi batoto yako bana kuikarisha sema papa utuambie mbele njua nini maisha yetu ayendeke. Mama njua ni maisha yetu ayendeke. Unaona sema ni nini? Buloji. Me kama maisha yabo kunendeka, batasema ule Mungu baba yetu aranzola mukiaka busubuhi. Ule Mungu mama yetu aranzola mukiaka busubuhi. Bien-aimé, mina kwambia ya kusema ke apana kombakanya, omba avec objectif.
ya kusema ke ule Mungu alionakanika maisha ya semea fashi yote, haustashindwa mu maisha yako. Mina kurasure haustashindwa ni katika jina la Yesu. Alléluia. Cet homme-là, en ce sens marqué, aujourd'hui, minaanza kusabu na telefone. Mais ile telefone, shikwanze kuachana nayo. Ile maisha vile, mina ikatala maisha yako. Kama biranza kuanguka, bianze kushimama tena. Sema amen. Vile Mungu alisepare, bia kusepare, mina kuambia kusema ke bibaya biote bikuwe separe maisha yako. Mina sema magonjwa yaanze kwenda mbali. Kama magonjwa yaringia maisha yako naanza kwenda na kukudetruire, kukurudisha chini, mina sema ke ile magonjwa yaanze kutoka mwili yako ni katika jina la Yesu. Na uzima yaanze kuingia ndani ya maisha yako ni katika jina la Yesu. Uyo ya kusema ke ile kazi Mungu alifanya ni haina kazi ya mizaa. No. Job 38 11-12. Job 38. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. C'est ça. Continue. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que le méchant en soit secoué? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée d'un vêtement. Amen. Ici c'est Dieu qui est en train de parler à Job wakati ile mateso na mkuya hivi na hivi. Mungu anasema wewe huko angalia mambo yako ene kunipitia mimi Mungu. Wakati nimiranza kuforme hii dunia, nikunaambia, nikunasema wewe ulikuwa wapi? Eske wewe mwenyewe ushosemaka mema hata na busubuhi? Job anasema que quand je dis tu viendras jusqu'ici, c'est Dieu qui est en train de dire ya maya kusema pale utashimamia wapi? Hapa. Haustatambuka hapa. Alléluia. Tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Hata kama mai inashimama je, Mungu asioyambia kasema wewe utashimamia pale. Alléluia. Hata kama sisema ke o matempete bazumba tezi banepanga nani manjina na manjina, me uyo ya kusema ke vile Mungu alisemaka ke wewe utashimamia pale. Shimama je, iko na shimamia pale. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore? Vilo kupale, tu as été créé à l'image de Dieu. Austa onaka nani simba enda kazale kampanya. Non. Simba kama nazala, anazalaka simba. Vile Mungu alikumba, la parole, Mungu anakatala kupacha aba bote banyama sauti, na anakupacha we ile sauti. Ile sauti ana ya kwanza kuria nayo, ile sauti ana ya kwanza kutompola nayo, ile sauti ana ya kwanza kusema bibaya kwa Mungu, na ile sauti ni ya kuleta ordre à la journée. Sema amen ya nguvu. Hapana, Mungu anakupatia sauti, anakupatia kinwa, me huku unapenda bantu bengine basi yako. No! Ule kona kulani, ile kinwa nana rimupayo, ile sauti nana rimupayo, ile pouvoir nana rimupayo. Me weye ile pouvoir hauna nayo njia nini? We en tant que surnaturaliste, tu as le pouvoir ya kuambia journée ya kusema ke unapasha kuya hivi, ina respecteni katika jina la Yesu.
Sema amen. Bien-aimé, Mungu ye mwenye alichika kuingia kuchika autour ya difficulté. Il veut que toi aussi, bien-aimé, awene quoi un homme fort, awene quoi une femme forte, mouma bombo chocolat. Awene quoi un homme fort, à côté d'un homme qui est en train de te cajoler, qui est en train de t'apprécier dans tout ce que tu es en train de faire. Mais tu deviendras fort à côté de celui qui te hait. Utakuwa fort kumpembeni ya ule asikuapresi yake. Hata kama unafanya bizuri asikuapresi yake, ule muntu njoo nakupenda. Sema amen ya nguvu nikwambie bintu. Un jour je me suis retrouvé en Mbujimayi. J'ai dit que je suis en train de vivre comme un orphelin au moment où mon père est là. Il est en train de travailler dans une grande entreprise. Ma mère est là. Mais je suis en train de vivre dans un désert. Hakuna muntu wa kunyangaria, kunyapprécier. Je pleurais jusqu'à tel point que j'ai compris que ici sur la terre, il ne faudrait pas pleurer. Pangusha machozi, pangusha mvumbi, shimama yulu, tembea. Pale utatembea, pale utaweza, bantu watakufuata. Sema amen ya nguvu ni kuambia ya kusema que tu es en train de faire passer ton temps inutilement. C'est pourquoi hier je t'ai dit que hapana kuchunga Mungu abambe shetani, jua ubarikiwe. Kama Mungu anabamba shetani leo, kesho c'est la fin du monde. Na usapanda mu avion, na usalala mu nyumba. Ni paka mumvita njo mulo talala mu nyumba. Ni paka mumvita njo mulo tapanda mu avion. Ni paka pale bena kukombanisha njo pale Mungu anakupatia victoire. Dieu n'a pas pris Israël directement ne bapeleka mukana. Non, non, Mungu alibambia ya kusema ke mutoke mu Egypte, mais ce n'est pas pour aller faire la rencontre avec moi en Canaan, mais c'est dans le désert. C'est dans le désert, ce n'est pas en Canaan. Ou mwambie c'est dans le désert. Wewe kunaona sema désert ni mbaya. Non, d'abord même en hébreu, midbar, c'est le désert, c'est-à-dire lié des rencontres avec le Seigneur. Hakuna image ya mubaya. Sema amen. Sema amen. Mina kwambia ya kusema ke ni mu désert, njo mule mifupa yako itakuwa ya nguvu. Ni mu désert njo mule cerveau yako itakuwa ya mu désert njo mule malara hata kama inaingia mu mwili yako haina na kitu kile kitafanya. Pourquoi? Puisque tu as été formé. Sema amen. Si Dieu te prépare pour de grandes choses, achene kukupitisha mubintu mwa bya ovyo. Sema amen. Sema amen. Ukifuate bini na kufundisha waka na batoto yako batawezaka. Mina sema na batoto babatoto yako batendeleaka na ule Mungu wewe unatesekea kila siku yote. Haleluya. Ushikapimake kuria. Ni kumbela batoto yako shikaria yake tena. Ambia lo pembeni na sasa ushikapimake kuria kumbela batoto yako puisque tu es un modèle. Shimamia yulu. Umwambie lo pembeni na sasa ushikapimake kuria kuto. Batoto beko na kuangaria no. Huku nebaonesha nini? Huku nebaonesha sasa Mungu wako anashindwa? No, Mungu wako ashiyashindwa. Mimi nasema Mungu wako ashiyashindwa. Na kama ashiyashindwa na wao uyashindwa. Sema amen. Na weye pasula bintu. Séparer les choses. Dieu est avec toi. Ile parole Mungu areka ndani ya kinywa yako ni njia kupasula bintu. Ni njia kusepare bibaya. Unebieka kule bizuri. Alléluia. Amen. Mimi nakwambia sasa kuanzia leo unayo hii enseignement tukishe hauna na droit ya kushindwa. Sema amen. Shimamia yulu. Shimamia yulu. Unayua kwa maisha mtu binashushaka paka mtu kama unashika message ya mubaya
Unakalaka na intention ya kufanya nini? Ya kuikaria chini. Ana vile. Kama mtu uko na kirio, eko paka wakati ile bintu bya kukuikarisha chini biko na shimama, we shimamia yulu. Amen, amen. Tu ne vas pas échouer. Vile Mungu ashikushindwe na wao usashindwe. Enda tina mambo tina kumwisho, 7e jour il s'est reposé. Na wote di reposer kubuze bwako. Sema amen. Hausa kwa mzee wa kuhangaika. Sema kesho kwa mzee wa kuhangaika. Sema na nguvu yote, sema na nguvu yote. Sema na nguvu yote sitakuwa mzee wa kuhangaika, nafasha wewe kuikala una naye. Sema na nguvu yote, sema na nguvu yote. Sema na nguvu yote sitakuwa mzee wa kwa mzee wako itakuwa ni repos 7e jour. Kazi yote leo kunafanya mimi ibariki ni katika jina la Yesu. Hausatumikia muntu, hauna esclave wa muntu. Kazi yote leo kunafanya mimi nakwambia ya kusema ke semence itazarikwa ni katika jina la Yesu. Je suis en train de bénir quelqu'un. Si tu me comprends, mimi nakwambia ya kusema ke effort yote leo kunafanya leo haistenda mubule. Hata kulamuka kwako kwa asubuhi hakusenda mubule. Alléluia. Haukuye nchu muntu akone. Haukuye par sentiment, mais unakuya avec un objectif. Kile huku nafata hapa utakiona ni katika jina la Yesu. Alléluia. Lorsque cet homme a dit que leo minaanza kusabu telefone. Telefone inaanza kuikala 5 heures du temps, même toute la journée bénite. Haina kusema ke Mungu anamwacha, haina kusema ke vivi na hivi. Non, non. Mentere ya bantu ndani yake inaisha. Wewe bishika kufiki yake. Sema amen ya nguvu. Kufiki yake atashikwa hata moyo. Austa chombaka shikwa hata moyo. Austa pusaka makuta atashikwa hata moyo. Abasta kusabwaka shikwa hata moyo. Kama sema Yesu 3 ans et demi il a travaillé jusqu'à aujourd'hui. Tukunata paka Yesu. 3 ans et demi. Kazi yako ishikajimikake ni katika jina la Yesu. Mungu aze kukukumbuka. Que tu aies du succès dans tout ce que tu es en train de faire. Uweze. Mungu aliweza na utaweza. Wakati tunaanza kudeambile kule tout ce vina hivi kunaona huku wa kukonde, j'arrive chez nous, mes parents commencent à pleurer. Mais quand j'ai ouvert la bouche pour commencer à prier, banabakia beko na shanga. Ils ont senti la vie à moi. Alléluia. Hata kama batezi bana détruire mwili, mebujima ndani yako butarudisha tena mwili. Ile mateso, ile désert, ile miripita inafanya ke je suis devenu invincible. Ni kwenda makuta utanyona sana niko nayo. Nishikuye nayo utanyona sana niko paka vile. Ba kwenda bende. Mena mie niko nafanya nini? Kama sema balipacha bantu bengine mikulu yabo ni mandeke nani mabawa ya aigle. Acha bapepuke. Me kama sasa mimi Mungu alinipacha bikanyangio, acha nitembee. Turi mitafanya nini? Mitafika ku destination yangu. Utafika. Mimi nasema utafanya nini? Utafika. Tenda kubeba mabawa ya aigle or wa una aigle. Mimi nakwambia ya kusema ke bita kutoka kule yulu kule utashindwa. Njoo pale unaonaka banashi. Ni kupasuka. Me yako we baraka na kubuze. Utakuria. Tena utakuria. Mimi nasema utabalula. Mimi nasema tena utabalula. Mimi nasema manyumba uteyenga. Tena uteyenga. Ata kubuze bwako. Mimi nasema utaanza pasula hata bibambashi bingine tu kinakuchokesha, pasula payenga kingine. Sema amen bifanike vile. Hapana kuwa na murianza nabo nini? Ataba mpundu
paka tu wa kwanza atatoka, huyu mwingine nachunga. Abasa toka bote pamoja. No. Kila mtu na turi yake. Sema amen. Mimi nakwambia sana partir ya leo, biote bya bibaya, uanze kwenda na kubisepare. Utapika mikono yako utaomba ni katika jina la Yesu.